बिटिसिआव बिपिएफ बानायनाय अफिस सिङाव जिरायनानै 17 बोसोर मावाखै होननाया बे खर'आ एसे डिफेक्ट दं बेखौ डाक्टारनो नायजानो थिन सजल सिंहआ बिटिसिनि नागरिक नङा सजल सिंहनि जोनोम स्थानावहाय जों मिथिया सजल सिंहआ दल बदलायग्रा आगोलाव कंग्रेसमोन दा बिजेपि जाबाय सजल सिंहआ बिटिसिनि नागरिक नङा बे बहाय दारै जों मिथिया बियो जोंनि गुमा समस्थियाव 5 बारा भट मोना राइजर मजत मैं जाम सजल सिंह गुमार नागरिक ना कोर नागरिक बिल्लाई तो इएम নহয় ना इएम तो एने हब नारे ना সেইকাৰণে बिल्ला कुमार ब्रह्म और এইবিলাকৰ दिन এইবিলাক বেকডেটেড মালৰ কোনো কাম নাই और এইবিলাকে লুটি পুটি খাইছে সবে জানে বিটিআৰত যি অশান্তিৰ পৰিৱেশ আছিল এই বিল্লা কুমাৰ ব্ৰহ্মতে ইয়াৰ খলনায়ক আছিল এতিয়া আমি দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা বিজেপি দলে আমাক য'ত দিব আমাক শ্ৰীৰামপুৰতো দিব পাৰে গুমাতো দিব পাৰে বা দলে ক'ব পাৰে এইবাৰ আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে কাম কৰক আমি কাম কৰিম আমি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ কাম কৰি যাম